आगु आसूची रज घरे घरे विभिन्न प्रकार पिठापणा बनी थाए किंतु ता भितर जदि पोड़ पिठाटी न थाए रज पूरा अधूरा लगे। सेतिपई मु नेकी आसीची एई पोड़ पिठा जोटा कि बनिबो बिना चाउल बिना बिरी रे। यदि आपण माने बिरी चाउल भिजेइबा भूली जाइछन्ती ताहाले एई पोड़ पिठा को मात्र 30 मिनिट रे तयारी करि परिबे। आउ जो माने प्रथम थर बनेबा पे चाहूचंदी किंबा जो माने घरु बाहर रहउचंदी माने बैचलर अछंदी से माने भी एई पोड़ पिठा को बहुत सहज उपाय रे बनै परिबे। एई पिठाटी एकदम नरम एवं कौलिया बनिबो। आपण माने देखि कि जानि पारुथिबे। एठी देखंतु भितरे केते स्पंजी बनिची आउ जालीदार हेची पूरा केक भली सॉफ्ट हेची। पिला माननकु भी बहुत पसंद आसीबो। आजिर एई पिठा को बनेबा पे एठी मु गोटे मिक्सिंग बाउल रे मेजरिंग कप रे मापिकी गोटे कप बा 150 ग्राम रे नै कंचा सुजी। एठी आपण माने सरू किंबा मोटा सुजी भी नहीं पारिबे। जो कप रे मापिकी आमे सुजी कप नहीं थिले सेम सेई कप रे मापिकी गोटे कप बा 250 ml एठी मु नेइची उषुम क्षीर। उषुम क्षीर देले कोन हेबो ना आमर सुजीटा बहुत जल्दी नरम हे जिवो आ फुली जिवो। तो क्षीर को देके आमे भलो भाबरे गळे नबा। गळे की आकु आमे कवर करिके 5 रु 10 मिनिट पे रेस्ट देबा। आ ये रेस्ट हैला भितरे आमे अलगा सब प्रिपरेशन करिबा। आउ एठी देखंतु गोटे कप रु टिके कम बा 3/4 कप रे नेची फ्रेश कटा नड़िया। एठी देखंतु नड़िया ऊपर थिबा ब्राउन कलर चप्पा को बाहर करि नेची जोंथि पई कि पिठा हमर मैला देखा जिवोनी सफा देखा जिवो। चेष्टा करिवे एई रेसिपी बनेबा पई कौलिया नड़िया नेबे आरो टेस्ट भलो आसीबो। पाकल नड़िया कले कौन होबो ना कतालिया टेस्ट आसीबो। नड़िया कटा को मु ग्राइंडर जार दे देबी। सेम सेई कप रे 3/4 कप बा 100 ग्राम नेची एठी मु गुंड गुड़। आपण चाहिले एई जगह रे चीनी देई परिबे आ मिठा निज हिसाब रे कम अधिका करि परिबे। गुड़ देले पिठार कलर भलो आसीबो ता सहित भलो बासीबो। जदि आपणको पाखरे मो भली अधिका तेड़ा साइज रो गुड़ थिबो टिके भांगी देबे तापर ग्राइंडर जार देकी एही भली नड़िया गुड़ को ग्राइंड करिके आनी नेबे। आ ग्राइंड कला बेले बिल्कुल भी पानी देबेनी। आउ एई पटे देखंतु हमर सुजी फुलीबाटा पाखापाखी 10 मिनिट हेई गलानी। आउ सुजी नरम हे जाइची फुली मध्य जाइची। एई क्षीर बतुरा सुजी को आमे ग्राइंडर जार दे दबा। ता सहित 2टी अलैच देदबा भल बास्ना पे जो थी कि आमे नड़िया गुड़ को ग्राइंड करथिले बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी देबेनी। पुणी थरे गुड़ नड़िया सुजी को चिक्कण करके ग्राइंड करके नहीं आसीबा। आ क्षीर सुजी को जो जगार बतुरेकी रखिथिले ना सेई जगार आमे बेटर को रखिबा। एठी देखंतु सेम सेई कप रे मापिकी 3/4 कप बा 50 ग्राम नेची मु गहम अटा। आपण माने चाहिए गहम अटा जगार चाउल चूना बा मैदा मध्य देई परिबे। केवल सुजी रे आपण एई पिठा को बनै परिबे किंतु भलो बाइंडिंग पई पिठार भलो टेक्सचर आसीबो। पिठा हमर क्रैक आसीबोनी बा भांगीबोनी सेथि पई आमे अटा व्यवहार करिचे। ता सहित गोटे चामच दे दबा पान मधुरी। आ जेहेतु आमे मिठा जिनिस बनेचे सेथि पई 2 पिंच लूण पकेइबा। पिठा को आहुरी स्वादिष्ट करिबा पई गोटे चामच काटिकी रखिथिबा काजू गोटे चामच काटिकी रखिथिबा किसमिस देकी ता सहित गोटे चामच दे दबा कटा नड़िया। तो कटा नड़िया देले खाइला पर पिठा पाटी रे खंड खंड लागिबो बढ़िया लागिबो। पिठार भलो बास्ना पे गोटे चामच दे दबा गुआ घिओ। गुआ घिओ देबा द्वारा आपणको पिठार बढ़िया बास्ना तो आसीबो ता सहित पिठार भलो गोटे साइन आसीबो। आ पिठार टेक्सचर भितर सुखिला लागिबोनी। आपण जदि चाहिबे बिना घिओ रे ए रेसिपी को बनै परिबे। एतिकी जिनिस देला परे आमे आकु भलो भाबरे गळै नबा। माने गोटे डायरेक्शन रे पाखापाखी 2 रु 3 मिनिट पर्यंत मिक्स करिबा जेमिति कि हमर बेटरटा एकदम हल्का हे जिवो। आ देखि पारथबे बेटर रो टेक्सचर एकदम बहलिया हेची। एही भली ही रखिबे। मु जेमिति मेजरमेंट आपण माननकु कहिछि ना सेही हिसाब रे बनेबे एकदम परफेक्ट बनिबो। एठी देखंतु मु आकु भलो भाबरे गळै नेछि। आकु आमे साइड रे रखिबा। एई पिठा को पडिबा पई एठी देखंतु फ्लेम को ऑन करिकि बसैबी गोटे मोटा कढ़ई। आपण माने मोटा कढ़ई नै परिबे मोटा डेक्ची मध्य नहीं पारिबे नाई तो प्रेशर कुकर मध्य आकु तैयारी करि पारिबे। एई कढ़ई रे पाखापाखि गोटे कप देइछि नॉर्मल खाइबा लूण। आ मु ताकु टिके स्प्रेड करि नेछि। एई लूण रो कलर ब्राउन हे जाइछि कारण मु एई लूण को बहुत थर यूज करिछि सेथि पई कलर ब्राउन हे जाइछि। एई लूण को मो भली बारंबार यूज करि पारिबे पिठा बनेबा पई। आ ता ऊपर एही भली गोटे स्टैंड रखिछि। स्टैंड जगह रे आपण माने छोटो स्टील प्लेट को मध्य उल्टेकी रखि पारिबे
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଠାକୁ ପଡ଼ିବେ ନା ସେଇ ଜାଗାଟା ଲୁଣରେ ଲାଗିବା କଥା ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୁଣ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ପାତ୍ରଟି 1 ଇଞ୍ଚରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ହାଇରେ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା ଆଉ କଭର କରିକି କଢ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍। ଆପଣମାନେ କେକ୍ ଟିନ୍ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଆଲୁମିନିୟମ ବା ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା। ଆଉ ପିଠା ପୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ପାତ୍ରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବଟର ପେପର। ବଟର ପେପର ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିଛି ମଇଦା ବା ଅଟା ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର ପେପର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଏହିଭଳି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବି। ପିଠା ଆମର ଜାଲିଦାର ସ୍ପଞ୍ଜି ତିଆରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଟରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଛୋଟ 1/2 ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇନୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇକି ବହୁତ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଢାଳି ଦେବେ। ବେଟରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏୟାର ବବଲ୍ ସବୁ ଥିବ ବାହାରି ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଉପରେ କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆ କିଛି କାଜୁ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ପିଠା ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର କଢ଼େଇ ଗରମ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର କେକ୍ ଟିନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମର କଢ଼େଇ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଫାଙ୍କ ରହିବନି। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବା, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି କି ଅତି ଲୋ କରିବେନି। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ 40ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରିବା। ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଉପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବା କମ୍ ସମୟ ବି ଲାଗିପାରେ। ପାଖାପାଖି 50 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରଟା ଛୁଇଁଲେ ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ପିଠାର। ଏବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଟୁଥପିକ୍ ବା ନାଇଫ୍କୁ ପିଠାରେ ମଝିରେ ଇନସର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆସିଲା, ତାମାନେ ଆମର ପିଠା ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ପିଠାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କେକ୍ ଟିନ୍ରୁ ପିଠା ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉପରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଟେଇ ନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଠା ଭାଙ୍ଗିବନି, ଅତି ସହଜରେ ପିଠା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର ପେପରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କାଢ଼ି ନେଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପିଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କାଟିବାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପିଠା କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ନରମ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜାଲିଦାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ତ ରଜ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ସୁଜି ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ପିଠା ବା ଆପଣମାନେ ସୁଜି ନଡ଼ିଆ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।